106 bay la me bawo awni mangay meni mangay ngari gosobe abe fo mami ye o donendo sabla mami yo fo o de jigi baku yati amena bismillah ni alaka je jiliya srafe himala simo mankella tayrute be balin kaba ambe barka dawye amina do anga barawla jigi bakku yate emi yema kuraye ni madelika aywa adon ka fo jigi bakku yate jone amina nyefinyi jigi bakku yate aywa maninga jeli ku yatele kabo igara ka fo kaba no yesu njata ka duguye belebele igara ka fo akanyena maya konnana ay kodo nyenyini ko nyedon bolo chugo purke bonadama de ka ko kasane ka bo ko jugula sabula fen fla de be nyena ko jugu ani ko nyuma ni nyuma ya soro ibolo ko benye wa sayen fana abenye ni jugumanta bolo ko be juguya wa sayen fana telaba sabula abi juguya ka te mokade ay ko minu nyenyini oye atablo alera kabara anaka tablo awulula ka min soro ukadukono awulula ka moke una tuloma sama usoro mina kami kuyate ya madamine fuka ke kuyate o tigiu ye bara badeke ukoso togo daruka o togo bebe wasono o togo de alefana kaka nyena maya konnana kati se ko togo nyuma intoi akabalo ten nati kasoro aywa alemo togo nyumanta nale hagile jigina tuloma sama wula amokewla ani amokeu ka horon anu amokeu ka atloma sama ka horon uka wale uminu nyena ni jeliya yonye ni jeliya yo joyorofa aleka nyena maya konna na be jeliyata wa badla ka furgla noye abadla kabun adamaden bo sunyella kabla jurun maka kabun adamaden bo aywa fatayala kibla sebeyala donc ode anga jeliya emission ka jeliya yere ko ka saniya doni qualité bede bala amadama e islamé ni yorobala e chrétien ni yorobala ite islamé ite nisi ni yorobala sabula ibalolendo wa walma ni horo ni te horonye aywa iba sorofen tokobere de dambiga ni alakaje donc amena bilibili bismillah mais sano ci sawka do ka fo somali yiri dombale furali kala ngana ba la tour domba fanale mogo nyena chele aka numéro ode 0565 75 48 57 82 97 83 jigiba kuyate kuni basi sitila alhamdulillah ambe ala tando ali jam naam jama fo kene bi bulo aywa alhamdulillah ambe ala fo ka kunyumando akachiba no Muhammadu kishin na mabaye rabbi alaka mbwanu ma ya rabbal alamin mbe kodwari chefu ka kodwari musofu ka kodwari fa malufu ninyo fa malufu awa kodwari sabunyumanu no ye radio barakelawi koso awa mbi foki kunyumano ali ini ka technicien nyuma woni ka barakelaw be ka foli kan ka nyashi ngata anga radio soli nyamo bayar man no ye awa sibi koso ko nga foli bay inshallah maraga haklima ibta sala bay maningaye ne aloncho sibi ko ni bay maningaye anga foli bay koso be ninyo foli ke mbanga auditeur nyuma mfu munun tesege ka na mensu nu tesege ka na mentle wakati be wolu de banso hakli nyuma wala ka amblasra ka tlatun ka anga émission diado anyerla okuma o la membaga munun be nulu kele meke grand sigine wakati ngona sugu kona ani baraka yorula ko anga foli krengre ni ambanya singa to bedra jelema ka do donge yarabbi jamana ya ala ka korota ala kana majigi jamana yarabbi o tmana fe jugu munun bala ala ka hakli nyuma do oluma koso Allah ma salama sallim taslima diara ni mo wele ni kenan ka mo mi mabaraka mande wala aywa o folika manateme ka boy ambi barkada ambi fu ambi wali nyima dom nasra fa inisu jigiba ko yate message u chaira anga abete
Chado. Message chara. Abibula bembulo. Abete. Acha. Eti ta indamine non dan nga jagui. Ayo alhamdulillah mo chamaye awa message uchi ama. Ko ka amfo ka ankonyi mandon. Awa nyiningali ukacha kono kosobe. Awa onyi ningali awa ko yala ko mosia na chogodi ka bom maninga yako no. Ngo awa o menfloti we jabi awa o jabi kateli. Awa ngoni nya don. Mosi bete maninga ye. Nga mosi jamundo go ye munu ye awa Traoré siuye. Awa wolu ye maninga ye. O yele ma chogo saka ke mosi ani u jamu yele ma chogo. Fo nyiningali de keke mosi jelu la note maninga jeli tije ka fem fola. Kosobe. Donc mese ka min fo ka nyashi o tigolo mako o jabi kor jonya. O de ni royin. Basis dola. Voilà. Aywa ikado ka fo message follow ni Wayberde. Abete. Ko ali toyo ko Madame Traoré Kumba. Kale fangile aywa fly kale fangile maninga de. Abete. Sabula abibo Bertela. Jakitela. Ali. Donc ako kale ka nyiningali. D'abord aye foli kan kaka ni barkada. Ali. Ko chama fo foli wula ani anga courage. Chado. Ako kale ba fe ka don. Ali. Sunyata na wati ye flow sigi wati ye mandewa. Ali. Walma flow kumbe sani sunyata ya raka sigi. Ali. No temena ka boy eske sunyata ka fangana flow ni yoro kumbala walma flow ka aywa fanga kumbala. Ali. Aywa aleta de yo esa ka bi foki wali nyimado. Na sarla ka fo ebisega jabi. Chado. Ala sago anga tani aleta ifo. Ali jangu mamba foka ko nyimado. Flow ni yoro ka bom manden kosobe. Flyer ye manden daele. Ka manden bonda chaman daele. Flyer ye manden sabati. Ka manden kongo basi. Ka manden korota. Ka manden bo otmana fe kokolo rosenero. Osawu bora flawla. Nga wakati mena magan sunyeta. Awa abe mansaya la tuma mena. Maga sunyeta ka mansaya dilen kofe ama ka ben manden awa uratanin fla benin kofe ka fo ko ke sunyeta ke mansa unya fenya mansa e mansa ukuna mansa ni to wu ko ama ko empereur o wati dile sunyeta matuma mina sunyeta fena ayaka fangatla sunyeta ko kale kelentise ke fanga imbe bara manden bara chota le kelembolo o kuma sunyeta e aka fangatla aye fangatla ako manden la kandali ka manden kisi ka bojugu toroma manden a kelebolo manden a frontière ani manden bese ke bonya chogo mina ka wara ako ko yo kota ko di turamagama o Traoré la kawye o kera Traoré la kawye manden kelebolo o dira turamagande ma akera ina fo turamande kera ministre de la défense ale fana de aywa généralu ka aywa marsali. Voilà, c'est ça. Donc Sunyeta aye mogo la sigi fa on fait atara munu na sigi wala fo ka jamana kan olu kera jopu ye anana munu na sigi ko ka bo breku na yan ka adamina breku na yan awa ka se manden yoro toma oto an yere bolo nga ka damina ni breku na yan ke yelen ka ta sanfɛ e ke kele ke o kono wala sa manden be se ke bonya afora olu ma ko dambere o dambelew ka da e danke ke yandi e danke ke belekun ni wala ni belekun ida e ka dani belekun na o kuma na fɛ o kɛra dambelew ye olu fana ye buntini kɛ awa ke yelen manden be se ka sabati cogo min na o dambelela kaw olu caman de jamu yɛlɛmana kana kɛ zɔnw ni fɛngɛw caman ye Burkina kɔnɔlaw la i y'a faamuya donc alors olu ye masasiw ye donc o bɛɛ ye Turamagan ka lasigidenw de ye a bɛɛ ye Turamagan ka lasigidenw wa Turamagan fana denw de voilà denw de don i y'a faamuya parce que Turamagan a ye kɛlɛbolo sigi yɔrɔ o yɔrɔ a y'a den dɔ ta k'o bila o kunna walima a mɔden dɔ ta k'o bila o kunna donc Turamagan y'o kɛ ten donc o kuma a ye manden a furakɛli siraw c'est-à-dire manden kodɔn sira a kodɔn sira awa ani a suya sira a dabari sira a furabɔ sira a donsoya a somaya a ɲagwaya a y'o ta k'o di Fakoli de ma a y'o ta k'a di Fakoli de ma ka kungo kanda Fakoli o b'e bolo ka kungo kɔnɔfɛnw kanda Fakoli o b'e bolo ka ji kanda Fakoli o b'i bolo ka ji kɔnɔfɛnw kanda Fakoli o b'e bolo manden suya n'a dabari n'a dalilu
a jinatɔw ni a kɔmatigi lu y'a fɔ o tuma na fɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ le tɛ fakoli de. O de ye fakoli. o dira fakoli ma tuma min na. fakoli ko ko aw ye fɛn d'u ma min ka bon a ka girin kosɛbɛ. parce que mɔgɔninfin. i b'i yɛrɛ kun dɔn. i t'i fɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ. a tɛ. o ye kelen ye. naamu. suya dɔn man di. ne bɛ n fari dɔn ko le lɔn. n tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a lɔn dɛ. o kuma aw bɛ sira d'u ma. n ka baara in a bɛ se ka sabati cogo min na. a bɛ se ka kɔrɔta n bolo cogo min na. naamu. n kana dɛsɛ fiyewu. n bɛ taa ka taa o fɛɛrɛ ɲini. fakoli wulila o fɛɛrɛ ɲini de la. a y'a kun da maga de kan bawo a y'a dɔn ko maga ye dɔɔnin kɛ jamanaba ye. maga fana tun ye bolitigi jamanaba de ye. a bɛ taa boliko la maga kana maga boli dɔw ta kun o fara manden t'a dɔn i kan. o ye kelen ye. a bɛ taa maga ka taa duwawu ɲini maga fana. a taa boli minnu bɛ yan n'a ka lɔnni sira minnu bɛ yan ka se ka duwawu kɛ ala bɛ se ka barika don olu la cogo min na. donc fakoli ka bitu de tun ye nin ye. ka wuli ka taa. n'o tɛ fakoli ni boli minnu nana. a boli bɛɛ ma bɔ maga dɛ mɔgɔw ko k'a boli bɛɛ bɔra maga a boli bɛɛ ma bɔ maga. fakoli ye kɔrɔtɛ dɔw ta yɔrɔ dɔw la. a ye o tuma fɛ boli dɔw ta dugu dɔw fana la a taatɔ a fana ye échange kɛ. a bɛ se mun na a y'o labɛn k'o to dɔw bolo. ko dɔw ta k'o fara ta kan. a taatɔ a ye boliw ta fɛ a segintɔ a ye boliw ta. i komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na. fakoli bɛ taa tuma min na. fakoli ma deli ka se maga fɔlɔ. a taatɔ. a nana se dɛbɛ kɔda de la dɛbɛ tun ye ba dɔ de ye. sori ka njaka dɔnkili n'i y'o lamɛn n'a a ye dɔnkili da n'a pɛrɛnna. a b'a fɔ ko dɛbɛ. dɛbɛ. voilà. jeli caman fana b'a fɔ Silamori Jabate fana lamɛn ni ale fana pɛrɛnna a b'a fɔ ko dɛbɛ. dɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɛbɛ ye ba de ye. c'est à dire a bɛ ba min tun don o ɲɔgɔn ba tun ka dɔgɔn. a bɛ a jatigiw da dɛbɛ de ma c'est à dire parce que ba ye fɛnba de ye. donc a b'a jatigiw da dɛbɛ de ma. donc o y'a sɔrɔ fana ilo fana bɔra o tumana fɛ awa Ethiopie a n'a ka misiw ye. o nana misiw nagasira a bolo o tumana fɛ dɛbɛ kɔda de la. misiw nagasi a bolo dɛbɛ kɔda la. ale fana tora ye i komi jɔn sanuman don. ala ka ala ɲɛsiranya jɔn don. ale fana tora ye puis mɔgɔ min don mɔgɔ gansan fana tɛ a bɛ ko dɔn. donc a tora ye a ye seliji minɛ. ka ala wele. k'a yira ala la k'a fɔ ale ka misi jɛnsɛnna. o kumana fɛ ala bɛ se k'ale fana sɔn misi la cogo min na. i y'a faamuya. donc mais yanni ilo ka misi ka jɛnsɛn o bɛnna fakoli na wagati ma. ka na ilo misitigi sɔrɔ misi caman b'a bolo jama caman b'a bolo. nafolo caman b'a bolo. fakoli natɔ walima fakoli tatɔ. fakoli tatɔ maga. a taara o sɔrɔ ilo fana se bɛ ilo ye. a nana ka na jigin ilo de ka dɛbɛ kɔda la. a ye dantigɛli kɛ ilo ye. ilo k'a ma awa e bɛ taa min. maninkakɛ a ko n bɛ taa maga. i bɛ taa mun na maga a ko n bɛ taa hiji. ka taa dugawu kɛ n bolofɛnw kan. donc alors ilo k'a ma ko baasi tɛ. magan sira suruman de ye nin sira in ye. bawo ilo bɔra Ethiopie. Ethiopie ni magan fana ka surun ɲɔgɔn na. donc alors o sira telima minnu bɛ yen. ilo ye o siraw fɔ a ɲɛna. o ye kelen ye. ilo tilara tuguni ka basi caman susu. k'o k'a kun. fɛn o fɛn ye sirafana ye. ilo ye caman labɛn. k'o k'a ye ka tila ka duwawu kɛ a o tumana fɛ fakoli ye. fakoli n'a ka délégation. u tɛmɛna u taara. a y'a bonya. mais fakoli bɛ taa tuma min na fakoli t'a bisigi. k'a fɔ k'ale ni ilo yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye tugun. fakoli taara ka magantaga la. fakoli bɛ segin tuma min na. fakoli seginna suya ale bolo ma bawo fakoli seginna kurun de kɔnɔ. kolokolokurun. kolokolokurun o ye. yiri dɔ de bɛ yen ko kolokolo. wa ne delila k'o ye Mali la. voilà c'est ça. o b'a siri o bɛ hali dɔw bɛ Gana bolo. voilà ko ganakuru. voilà c'est ça. ganakuru ka yiri kelen dɛsɛ k'a kɛ kurun ye en même temps. voilà. fakoli nana kolokolokurun kɔnɔ. a nalen kolokolokurun kɔnɔ. a nana ka na jigin Nora Soba dala de kɔnɔ. Nora Sobaw fana bɛ fo Laginɛ de yɔrɔ Ethiopie ni Laginɛ ka jan ɲɔgɔn na. kojugu. donc awa kurun in nana ka na jigin Nora Soba dala de kɔnɔ. kulu nale jiginna Nora Soba dala kɔnɔ. o tuma fakoli ani fɛn dɔw nana ko cɛ wɛrɛ tɛ nin ye fo ne fakoli kelen. ale bɛ kan ka yɔrɔ ɲini k'o dogo. o y'a sɔrɔ fana ilo fana ale ka misi jɛnsɛnna fakoli tagalen kɔfɛ ilo ka misiw tiɲɛna. ilo ka misi tiɲɛlen ni ilo ye ala deli. ala ye misi min bɔ ji la ka di ilo ma o de kɛra mere ye misikurunin. ala ye sagakurunin bɔ ji la ka bakurunin bɔ ji la e ma bakurumanin ye ani sagakurunin ani misikurunin n'i taara n'a ye aw fan fɛ maaw tɛ a tɛ balo. ayi a tɛ mɛn a tɛ yen tɛ a yɔrɔ ye. voilà Côte d'Ivoire ni sira ninnu de ka. bon n'i taara aw fana ka misiw. awa Gawo fanfɛ misiw ni Moti fanfɛ misiw ninnu misi jan ninnu. olu dumunitɔ de bɛ se ka se anw bara Manden jamana kɔnɔ u tɛmɛtɔ n'u segintɔ. mais n'i ko k'i b'olu fana mara ye olu fana tɛ balo. Allahu akbar parce que yen tuka yɔrɔ ye
wa saga dun fana bɛ ten balibali saga jan ninnu olu tɛ balo la an ka jamana kɔnɔ n'a mɛnna dɔrɔn a bɛ sa donc maintenant an fana ka saga kurunin o fana tɛ mɛnna aw fan fɛ donc mun n'o kɛ duwawu de kɛra ilo ye misi kurunin in kan k'a di o labɔ ji rɔ k'o di ilo ma o di min kɛra ilo ma sa ilo ye misi ni gɛngɛn ale ye misi nu gɛngɛn maintenant k'i kunda Mande dugukolo de kan a kɛ misi gɛngɛn k'i kunda Mande dugukolo kan donc ani misi nu donna Mande ani saga ni nu donna Mande o kumana fɛ awa ale fana ka misi dabalo yɔrɔ kelen wara bɛn Nora Soba kɔ dalen ma ale tora Nora Soba kɔ da la a b'a ka misi nu balo a tora sinɔgɔ la tu de jukɔrɔ a y'i to k'a ka dunankɛ min tatɔ maga n'o ye Fakoli ye dunankɛ min taara jigin ale ka dɛbɛ kɔ da la o y'a sɔrɔ se b'ale ye ale y'i to k'o dunankɛ kelen o de fana ye nin kɔ dinga kelen in kɔnɔ a bɛ kan k'a bolofɛnw bɔ k'olu dogo yɔrɔw la a y'a sɔrɔ fulakɛ in fana ka kow ɲagamina fulakɛ ka kow ɲagamina fulakɛ harabatɔ taara yɛrɛ foyi fo Nora Soba kɔ da la n'a ka misiw misini kelen minnu b'a bolo a n'olu ɲɔgɔn sɔrɔ Nora Soba kɔ da la donc ale tora Nora Soba kɔ da la a b'a ka misiniw balo a ye yɔrɔnin dɔ la bɛɛ ye a bɛ si o tuni jukɔrɔ o bɛɛ n'a Fakoli fana ale fana bɔra Maga a natɔ ani a ka kolokolokulun falen basi la kɔrɔtɛlu y'a kun basilu y'a kun kɔmakunu y'a kun kondenkunu y'a kun a n'olu nara ka na jigin Nora Soba kɔ kɔnɔ ko basi dɔw bɛ yen Fakoli i kana to mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kɛ o ye fo e yɛrɛ kelen pe o ye kelen ta ye Fakoli ye yɔrɔ dɔ ɲini a ye o tumana fɛ boli ninnu dogo ye boli dɔw b'a la muso t'o ye la fo cɛw o tumana fɛ i k'i jilaja muso ɲɛ kana da nin kan o tumana fɛ Fakoli ye yɔrɔ dɔw ɲini a bɛ k'o dogo ye boli dɔw b'a la cɛli ɲɛ tɛ dala o kan fo n'a kɛra tontigiw ye a bɛ ka yɔrɔ ɲini k'olu dogo ye boli dɔw b'a la bilakoronin ɲɛ tɛ da o kan fo n'a kɛra o tumana fɛ cɛ sigilen nɛgɛ kɔrɔ donc alors Fakoli bɛ kan ka a bolofɛnw dogo kɔ dinga kɔnɔ fulakɛ sigilen bɛ tu kɔrɔ a bɛ kan ka Fakoli lajɛ ale sigi ma ɲɛ b'a la ni a jati ka kɔrɔ filɛ nin ye cɛ min tatɔ Maga n'a ye ne sɔrɔ dɛbɛ kɔda la est-ce que o cɛ kelen tɛ nin fulakɛ le wulila sa Fakoli tilala ka fɛnw duguna tuma min na Fakoli b'a fɛ ka bɔ maintenant k'i kunda so kan ka taa dantigɛli kɛ fulakɛ bɔra k'a kunbɛn fulakɛ ko a ko maninka kɛ Fakoli ko a ma ko a ko fulakɛ ko o tuma e bɛ yan wa a ko kosɛbɛ ne bɛ yan fulakɛ ne tatɔ Maga ne m'e de sɔrɔ dɛbɛ kɔ da la ko kosɛbɛ o de ne ye mun y'i se yan ko tɔgɔma tɛ garijɛgɛ ye wa ko mun ye yɛrɛ se yan a ko yan ye ne ka jamana ye a ko nin ye kabako ye dɛ e bɛ yan mɛnna wa a ko bi ma ne bila yan maninkakɛ a ko e nana ka na jigin ne ɲɛna ji in kɔnɔ yan i ye fɛn o fɛn dogo i ye kelen dogo yan fɛ i ye kelen dogo yan fɛ bisimila an fɔlɔ ka teli k'a fɔ an ka teli k'a fɔ i ye kelen dogo yan fɛ i ye fɛn dɔ ta i ta bisimila a tɛ fɔ solo b'a la ka Fakoli ko mɔgɔ ɲɛ tɛ lala nin kan fulakɛ kelen min n'o ye sa o fana ne n'o ma dɛ ko la sa nin tɛ ne gundu tigɛlen sa fo fɛrɛ le kɛ sa ne ni nin fulakɛ nin kɛ dɛ gundu kelen na n'o tɛ nin ne kɔni ne mago salen de et puis nin fulakɛ in bɛ kodɔn koyi mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ da la fɛn min kan fo ne Fakoli fulakɛ min n'o y'a ɲɛ la fɛn m'a sɔrɔ mɔgɔ ni y'o kan kɛ dɛ o fana tigi bolo bɛ sɔrɔ kodɔn ma o fana ye tiɲɛ ye o kuma Fakoli ye fulakɛ in nɛgɛn sa fulakɛ ne ni e kɛ don da kelen an kɛ bɔ da kelen i y'a faamuya fulakɛ ko n tɛ maninka fɛ jɛ la i ni maninka n'aw jɛra sinikɛnɛ a b'i janfa yan tɛ ne ka jamana ye yan e de ka jamana ye ne ni e jɛra don dɔ la i denw walima i mɔdenw walima i kɔw olu bɛna fɔ k'a fɔ ko olu ka jɔn de ye ne ye o kama awa an tɛna jɛ dɛ fila ani maninka an tɛ sugu kelen ye o kuma an tɛ se ka jɛ kelen na a ko fulakɛ an bɛ jɛ an tɛ ɲɔgɔn tana tiɲɛ i tɛ kɛ jɔn ye ne tɛ k'i ka jɔn ye mais an b'an kɛlɛ ɲɔgɔn ye k'an sɛ ɲɔgɔn ye o tuma dɔ kana dɔ janfa Fakoli ni fulakɛ dɛ cogo filɛ dɔ kana dɔ janfa u y'u kali ɲɔgɔn ye k'i sɛ ɲɔgɔn ye nka fulakɛ ko Fakoli n t'i den fɛ n t'i muso fɛ o kana na kɛ sababu ye ka na n sugu ma yɛlɛma n t'i den fɛ n t'i muso fɛ wa n den tɛ d'i ma awa i kana se muso ma o tuma an b'an sɛ o fana kan wa u y'u sɛ o fana kan o sɛli kɛlen kɔfɛ k'o ban sa o kumana fɛ ni cɛ fila u jɛra u jɛ min kɛra fulakɛ bɛ kolɔn Fakoli bɛ kolɔn dɔnniba fila ayiwa dɔnnikɛbaga fila u bɛ kolɔn nka Fakoli i komi ale le nalen n'a ta di kɛ bɔ Maga ka na fulakɛ sɔrɔ a ka misitigiya la u jɛra Fakoli bolofɛnw la
fulakɛ kɛra o tuma na fɛ Fakoli ka ayiwa o tuma na fɛ Jɛrɛman ye maninka y'a fɔ la fɛn min ma ko kɔma Jɛrɛman Fakoli mana don a ka ayiwa a ka lami kɔnɔ ka i bila a kɔma ko yi o tuma fulakɛ b'i bila kɔ k'a tanu ka sɔrɔ k'a ka kow ɲɛfɔ maaw ye k'a tanu i y'a faamuya a bɛ fɔ o de ma ko Jɛrɛman i y'a faamu jatigi ɲuman Jɛrɛman y'a ka jelikɛ de nka Fakoli a taalen kɔfɛ ka taa dantigɛli kɛ Makan Sunjata ye naamu a y'a yira Makan Sunjata la k'a fɔ ne taatɔ ne ni fulakɛ dɔ de ye ɲɔgɔn ye min ye n bonya kɛ Manden ci la teliya n bolo ka n ka sira sanuya kɛ n ka sira la teliya o fulakɛ kelen n nalen ka na sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan o tuma an jɛra ko la awa ne ni ale bɛna kɛ sigiɲɔgɔn ye an bɛna kɛ ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn ye fulaw don cogo filɛ Manden o de kosɔn Manden jeli tɛ fila wɛrɛ lɔn Jalo Jakite Sidibe ni Sangare n'i ye Manden jeli ɲininka olu b'a fɔ ko Jalo ni Jakite Sidibe ni Sangare ko fila banni olu kɔni ko ten ko fila banna nana olu ko fila wɛrɛ tɛ yen tuguni parce que o fila fɔlɔ minnu donna Manden ni a ye ni Manden k'ale bolo don ɲɔgɔn bolo o ye Jalo Jakite Sidibe ni Sangare bon ani Manden ka bolo don kɔfɛ ɲɔgɔn bolo fulaw de kɛra sababu fana ye ka misi ko ɲa yira Mandenka la misi bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na misi bɛ se ka Maninka bɔ nɔgɔ la cogo min na fulaw de nana ni misiko fana ye ka na misiko la wara Manden kosɛbɛ i y'a faamuya n'i y'a ye Maninka ye sɛnɛ nɔgɔya awa a sababu kɛra misiko ye a kɛra fulaw ka Maninka kɛ nɔnɔ min k'i fa a sababu kɛra misiko ye o misiko o ɲɛdɔnbaga jɔnjɔn o de kɛra fulaw fana ye fulaw de ye o misiko ɲa yira Maninka la donc awa n'i y'a ye n ko fulaw nana ka na Manden bɔ kɔngɔrɔ dɛgɛ tɛ banna Manden dɛgɛ tɛ dilan nɔnɔ kɛnɛ kɔ a tɛ dilan nɔnɔ kumun kɔ abada o sababu fila de ka sɛnɛ kɛ hectare 20 hectare 30 o sababu fila de bawo fila in nalen misiko de ka na misiko la don Manden donc ala se sagotigi de ala Fakoli yɛrɛ nalen sisan a fana n'a ka forokolu nalen non ala ka jɛ ayi dan sɔrɔ aniko an bɛ yafama dali kɛ komi Abubu sanjiko tɛ banna sanji yɛrɛ o le k'an bila kɔfɛ dɔɔnin n'o tɛ an tun bɛna lɛri kunbɛn an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka o tumana fɛ yafama dali ka i fɛ baasi si t'o la mɛnɛ an ka retard kun ye min ye o de tun b'o ye ala sago ye bonya b'a la jigiba ko ayiwa yafama deli bɛ se ka k'a kan bɔrɛni i ka kalifa n na non bɔrɛni tɛ se ka kalifa n bɛ foli sama dɔ fɔ sabula waleɲuman dogonbaga ye subaga ye o man ɲi fakolimuso dɔ bɛ yen a bɛ marikori ko Fatim Dunbiya danba sɔrɔ a ko an ka émission ka da ye kojugu kosɛbɛ ko ka foli di jigiba ma ka foli di Ali Jakuma ma ka foli di Abubakar Dramé ma ko ka foli di ne fana Solomani ma depuis kunasini a bɛ n welela ko n kana ɲinɛ a ka foli ci la n ko ni ala sɔnna ma ni subagaw kɔni ma ala dun ne bɛ yanna sɔrɔ n bɛna ka na ɲɛfɔ ala sago i bonya b'a la ko k'a bɛɛ tanu Fatim Danba ko ten kori e n'u ma na dɛ jɔn suba ninnu non ne ni suba tɛ yala ne bolo bi ne Ali n ko suya tɛ ne fɛ jina tɛ n bolo suya tɛ n kɔnɔ saki kɔni tɛ di mɔgɔ ma anw bɛ tufaba de kɔrɔ n'o ye Jigiba Kuyatɛ tufa ye Jigiba ma ban ala sɔnna ma fɛn tɛ den sɔrɔ a ba ɲin'a ma ala ka diya ala ye ok ayiwa sani an ka mikoro sigi ayiwa Abubakar Dramé ma i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali filamuso ka ɲininkali ba ye Berete fa ye Jagide de ye voilà donc ale kun hakili b'a la n'a sɔrɔla k'a fɔ Sunjata kun ye fanga dɔ di fulaw ma ja Fakoli ni fulaw de donna Manden donc o la an bɛ barika da ye kosɛbɛ ni diyara n y'a bonyana ma an ka taa ni question wɛrɛ ni foli ni message min bɛ adressé ayiwa Solo de ma k'a barikada ale y'a gɛlɛ ko k'e maa ɲɛnama ye koyi peut-être n bɛ ɲini ka bɔ a fɛ maa ɲɛnama la ko an bɛ Solomana Dunbiya fo ko ni don min na émission ni ale ma sigi émission na i ka dɔn ko émission a bɛ komi k'a tɛ balo la a tɛ ɲɛnamaya la parce que a bɛɛ bɛ kɔ a la a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna fana sabula k'an b'a fɔ k'a fa ko de ko faden ko i ni ce k'an b'i fɔ
voilà ko mo ba yeso o de ba se ko ka ali janguma fo ka jigiba ku yate fo naam sisa sa nyiningali de do akoro ako aw kumana aw ko fakoli si abena no kuma ye kale mo faamu kanye fakoli si re joli fakoli kumba fakoli daba nunun de abe to kelen de wa ma aflale ni kuma yi fakoli kelen pe dron de mande ni ya man ko fakoli mo kelen pe de ko fe ni ya photo ko fakoli kumba fakoli daba jamin jankoli korore tala fakoli tunga suruni mande nchebe ko me ko chesurunte kaka jamba o alongo tunga jani keto itali wole ko sai ko jamin jankoli c'est-à-dire ko aka jam koli voilà jamin jankoli mo min ka jam mo min ka jam alokun ka jam mais atayina fo lokun yere don mais aka hakili anaka kolon o tumba ale lokun tane cheto la donc voilà o de ko sabe fo ko jamin jankoli donc fakoli kumba jeli yere info fakoli mawo ko fakoli ki kunga bon akoko nkuma mbonde kunga loni ndika bon keto itali ago fakoli daba akone da mambo akone se kuma mi fola kelu lole nyina ani kelu tema ko ke man chami bi se ko nyowo fo ago fakoli kinimolo ke jayi numamolo da ko ne kinimolo ni numamolo abeka nyama ko nga ko ne a soli likecha mo ko min ba ke ma be mo ilata ko ibita so kinimolo ro samani tuma be ke na numamolo ka yae donc ay go fakoli jegima agon jegima mbo ako fugula bali ni kadini fakoli tuma daga fugula do na be fugula belebele le do fugula fitini ndo tuma ndi fakoli ma anta sisa fakoli no fo ko fugula do manchaire voilà le mamulo ate abe ay kana ambla kumala mayi ata sisa fakoli ya fugula do manchaire ok d'accord ala mbesa no tebana tuguni ya famu no de fakoli lodo ra ye fakoli yiniga e ko fakoli ako ere ni mun bole nyona fakoli ko ni duna ngonya ndo ko yiri kile ne ako ne no bole nyona o yiri me ako o yiri o togo o be magonya o yiri o ju o be magonya o yiri o lili o be magonya o yiri abulu abe magonya o yiri aden o be magonya ibro denge ke bara minge o de no ro fe o fe be magonya o yiri aden fara o be barake abe fo le mako se maninga ko se le ma ko setigi ay koko fakoli ye setigi di fakoli ko kale yere bole se le la se lili abe masaya di mo se fara abe banam mi furaka danto la se serbon a serbon ko na kadi foka dantame se bulu a bulu kene obe aramadenu kene ya se ladon abe gadege sabati buna aramadeni se de avec tulu ye ni ya tulu bo a tulu nyaga o be ke safina ye se fara a den fara ibro fana ta ko ki ya furu krangram fe ya fala ko o tuma na fe awa e tinyeli fe ntedo ay kranin tedo digi ba ite tangani la ngantin sa abelo manjugo abe fo nyama bumba ite ko ato bete nya fola fakuli ada yoro do yoro so aywa tariku ye mande jeli lutari na ko mande jeli afo ko mande kuma antanta yafa antanta yafa parce que jigi ba ko kuma ba ga hagli jigi ne ko kuma nyama te ku ate jeli fakala mande o be se ke dumya jeli faka be ko na jeli faka be tra me jeli faka ma ate ku ate jeli fakala ba fo le tele ko mande bala ba fo ni mande kuma ba fo ko kuma bere juguya nyanya ma mande jeli ku ate jeli afo non parce que yiri la qualité ako fika tige douane de pour que mo kana ko do ila son abete fala mande jeli akan mais ku ate itadi to ile be dance gala non te ne ya be fola d'accord donc o fakoli o fakoli ay bara chamanga mande ko jugo ay nanani loni ni sabati chamande mande naamu mande yere ko te londro ko ni mande tu fakoli ni antana ko mande bre fakoli tanya ko mande tu be ke chugodi ni mangol mande fakoli tanya la ka be ke chugodi wallahi mande nye saraka mimbo naamu o saraka belebele tu be fakoli de nofe mande saraka yere ka bo a saraka belebele tu be fakoli de nofe dans so bawo wati mina maga sunita abella bena tuma mina wati mina ya fo tuma na fe sumawro kante ta do mandena ke manden ke doya ko sobe aye manden ke doya ma sunita dola maga sunita bulla ka segin ka ta mema tuguni
a bɔra yɔrɔ min na ka na Makan Sunjata bolila a seginna a taara Mɛma a taara fɔ Mɛma Musa Tunkara ye a ko n'i ma wuli a ko n taara cɛ min kama n tɛna s'a la dɛ Mɛma Musa Tunkara ko a ma ko basi tɛ n b'i kɛ n ka morikɛ ma i bɛ taa o tuma fɛ n ka morikɛ lajɛ o morikɛ o tun bɛ dugu min na a bɛ fɔ o ma ko Ndar bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɔ o ma ko Saint Louis tubabu y'a tɔgɔ yɛlɛma ko Saint Louis Saint Louis bɛ o tuma fɛ fɛnkɛ la awa Sénégal a ko i bɛ taa ka taa o lajɛ n'i taara n'o ye min f'i ye a ko o tuma fɛ i b'o baaraw kɛ Makan Sunjata a wulila a bolila i y'a fɔ o tuma fɛ a taara se Ndar a sera Ndar karamɔgɔkɛ min ma o ye o tuma fɛ awa Makan Sunjata o y'a ka tiɲɛ wuli tuguni k'a ka kow jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de ko Makan Sunjata ma a ko o tuma fɛ a ko i b'i gɛlɛya i bɛ taa i bɛ segin i bɛ taa Kurukanfuga ni aw sera yen i b'i jilaja finikisɛ i b'a daga ni 99 i b'a kɛ sarakati ye daga 99 finikisɛ a ko i b'i jilaja i bɛ sɔkisɛ ɲini i b'i jilaja i bɛ lɛngɛ ɲini i b'i jilaja i y'a fɔ o tuma fɛ i bɛ fandakisɛ 9 ɲini i b'a kɛ sarakati ye fɛn ba tɛ ko nka k'a bɛna kɛ saraka ye o saraka o bɔra saraka o tun bɛ mɔgɔ jɔn nɔfɛ o tun ye Fakoli kelen pe de ye ka Fakoli bɔ Sumaworo ka kɛlɛ dɔ dɔrɔn Fakoli ka se ka bɔ Sumaworo ka kɛlɛ dɔ dɔrɔn ka na fara o tuma fɛ Sunjata mɛ o kɛra saraka ninnu bɔra tuma min na o bɛnna Sumaworo Kante fana a fana ka lɔnnikɛla ye ko Sumaworo ma ko Sumaworo ko n'i ma saraka bɔ ko se bɛna k'i la dɛ o saraka bɔ Sumaworo fɛ Sumaworo tora o saraka bɔ de la o saraka bɔ le nana kɛ sababu ye ka Sumaworo n'a berenkɛ bila ɲɔgɔn na n'o ye Fakoli ye Fakoli tun bɛ Sumaworo de fɛ kɛlɛ la o y'a sɔrɔ Fakoli ma na Manden fɔlɔ a tun bɛ Sumaworo de fɛ kɛlɛ la donc Fakoli ani Sumaworo bilara ɲɔgɔn na ka bɛn musoko le ma bawo Fakoli a muso n'o ye Keleya Kongo ye a ɲɔgɔn ye tun man di Manden Keleya Kongo waati min na Fakoli a berenkɛ b'a wele k'a fɔ Fakoli la k'a f'i muso ye a kana fara ne muso yi kan i kɛ den kɛ n ka saraka kini tobi Fakoli wala k'a fɔ a furumuso ye ko i b'i gɛlɛya i ka taa fara n berenkɛ musolu kan a kɛ den kɛ n berenkɛya saraka kini tobi Keleya Kongo ko k'ale tɛ farala muso kan ni muso ma farale kan ale tɛ farala muso kan y'a ye donc Fakoli ko o dun bɛ kɛ cogo di n bɛ se k'o kuma fɔ n berenkɛ ye cogo di a ko waa f'i berenkɛ ye o k'a k'a fɔ a musolu ye a muso bɛɛ k'i sen bɔ saraka kini tobi rɔ a kɛ o tuma fɛ a sɔrɔ suman ka na di ne ma ne kelen b'a kini tobi kɔ n'a de awa ko tɔ bɔra saraka kini tobi rɔ sa a tɔ kɛra ko kɔrɔbɔ ye o kuma b'a fɔ Sumaworo ye Sumaworo i y'a fɔ Fakoli ko o tuma n berenkɛ a fɔ i muso ye o ko a tuma fɛ an b'ale bolo sa ale kɛ saraka kini tobi Fakoli nana ka na fɔ a muso ye ko Keleya Kongo a ko n bɛrɛ se yan dɛ yala e bɛ se ka nin kini tobi a ko sɔlɔ suman de kɛ gɛlɛ kini tobi di sɔlɔ suman i k'a duma a ye sɔlɔ suman k'a di Keleya Kongo ma Keleya Kongo donna bon na o de kosɔn muso y'a kɔɲɔminan kɔnɔ ko bɛɛ tɛ ɲalɔnna kɛ fɛ dɛ Keleya Kongo natɔ kɛ bɔ a fabara Keleya Kongo ni dagani fitinin dɔ bɔla a fabara ka na sudaga lettre de o sudagani o tɛ tɛmɛ bolokuru kan a bɔra n'o de y'a fɔ la k'o dɔ k'o kɔ k'o sigi ta kan ka sɔrɔ suman k'a dɔ bɛn kɔ k'a k'o kɔnɔ ali hakili tɛ kini na a bɛ bɔra kɔnɔ kini bɔra kɔnɔ basi bɔra kɔnɔ to bɔra kɔnɔ y'a fɔ o tuma fɛ a n'a bɛn daga fitinin o a ye jama in lafa dumuni kabako jama in lafa dumuni a y'a bɔ k'a kɛ fɛn 100 fa kunan 100 k'a fa tewu kunan 100 fa a kɛ ko a ma ko Keleya Kongo ko tuma kini kɔni sɔrɔlen sa ko nka nin waatɔ ɲajɔ ma a ko kini tobi o le ka gɛlɛ a ma lɔli de a y'a kunna misirɔ bɔ k'o kurunin kan dɔ di k'o sigi y'a fɔ o tuma fɛ kini fɛn 100 nin tɛ ma k'i sigi a kunna misirɔ kan ka kuma dɔ fɔ a kɛ k'o kuma fɔ ka wuli k'i lɔ a wulitɔ y'a fɔ o tuma fɛ kini fɛn 100 nin bɛ wulila fɛ a y'i tɔgɔma ni kini fɛn 100 nin di a kan k'i kunla Sumaworo Kante bara kan tuma min na Sumaworo y'i to k'a natɔ ye Sumaworo ko Fakoli ma o y'a sɔrɔ ani Fakoli sigila baro la a ko Fakoli ma a ko i muso de natɔ nin ko kosɛbɛ e muso ni kini fɛn ile kana nin ko kosɛbɛ ko nin tɛ denmisɛn muso di kabako ko nin n berenkɛ i bɛ nin duma nin tɛ denmisɛn muso di ayiwa kabako nin tɛ denmisɛn muso di ne ko an ta kɔlu ma ye denmisɛn muso tɛ nin i bɛ nin duma ne yɛrɛ bɛ muso 99 ɲini yan k'o di ma furu la i b'o ta ni muso kelen nin kama Fakoli ko a ma ko n berenkɛ a ko muso to n bolo ba falen ba la dɔ le t'a fusi di a ko muso to n bolo n tɛ muso ma falen dɔ muso nin to n bolo a ko muso nin tɛ to i bolo dɛ Fakoli
Kabo mbrenga ni ma muso ni timbulo mbebo ya kele ro de ko fo ikoro sumaworo dimina sumaworo dimi awuli dangolo ko atikesa kelen sama abonti le koro ka tikesa kelen fosi bonti ro te ngoro ko yira fakol la ko mai ko ibira tikesa kelen sama ka bomba ni tiro kabe muntia boye fakoli ko ko mbrenga ko te fentia boye ko ayika te foitia ha atafentia ka tafentia ko akwa akara kelen mata fakoli kala na ko adu tasma do ko mbrenga ko ni de ni lo bona sesando kala kese kele ni ado tasma do ka lo bona ka be ke chodi abe yoro be haraje nga sumaworo ko ke kibe ndo ya ako fakoli ibe ndo ya kele ulaye ne fakoli ko bashi tani te jugumandi fakoli ya muso wele kele akongo ako kini felu jigi ya fo tubana fe anga tubana fe nyene maboro do ninge mo ni bringa tekele la ako abringa ma ko mbringa ako nwato le ni ko nga ko ibe na lo ni seun ko jina mi bola e fakoli e sumaworo jina mi bola e sumaworo ibe na lo ni se ko de ne fakoli Allahu akbar jina mi boli ibe ke kele ke ki bol mala jina mi ma o jina de ne ibe no lo ni se ha chafari mande sraga mi na la fakoli na chugo flem mande mande nga yole fola ko ni mande tu fakoli ntanyara ko yala ko mande tu be ke chugo di est-ce que yiri lo tu be ye mande wa est-ce que suya tu me lo mande wa est-ce que debali tu me lo mande wa est-ce que jogo tu me lo mande wa est-ce que jigi ba yere tra na yisi ke jogo kuma fo ya wa fo na tun wara karam fan wara fe na tun ne fakoli so fo na tun wara o wara fe ma go muso do fana mbrenga bulo go fana ko londe kodi bon angana kele wuli mbrenga fakoli mi ale muso do afana bulo ko lo o tebe ne ma dem sene muso to ate kona bale bulo ate kona bale bulo era ma fo sa ko ka ba fale bala ko mbrenga tami antano to hali anta to ay al no ma na mo to hali mbengo dai bulo ikani do ngoro na kunye do soro nulu ma faamu atnan soro mais ale ya mbulo radio soko na ngoro ambe datu ko dalaka imana me wato ino boro le soro ka borani ndoy da beta tuna na borani ndoy wala sa ulu fakoli siu siya julile ya me go fakoli fakoli si binge koro fakoli si bedi jamu folo binge koro fakoli si bedi ya famala ko e kuruma di a fole ne ko fakoli kuruma o ja jinalu ya fe ani jina akumala o fakoli kuruma ja boli jugulu ya bolo a boli sonkela nga boli nu betu lamara le do bomba do lamara wrete do na ye fale kele kena tumere bo fakoli kuruma tumbe na domboni la aba basi so na talo la ni jina lo be kuma abe dumuli ke ni to wi ko ma ko murmure fakoli be dumuli ke abe dumuli ke mo ko he so mo so ma su fakoli be dumuli la ko dumuli ke o le na da ke ko dumiya dumuli yere mu folo ba dumuli ali ka kuma fu dajugo ka kuma fu dajugo ni fakoli na be boli so la sa ko la ko abe wuro takisi ga bo mono tembe ni fele la fele du malo ko ni sama lako fu fa ni kena fa libri ni kangari lati sanjani wala ka badonso aga ngani fo datu na dala moy ko ni tula ngunu to na nsebe men ay ko ngunu ango ko dumbuli kan dumbuli o maniga kan dumbuli o maniga kan dumbuli o de tora dumbiya ango ko dumbuli ke kene be dumbuli ke latma be ko ma ko dumbiya yaye parce que jamu ya tamasende donc ani bara ko dumbiya na ani bara witni ya famia okay Dumuya fakoli Kuruma fakoli Sisoko fakoli Sinayogo fakoli Bagayogo fakoli ya famia tojme we abana dansoko bala dansoko fakoli awo kuma no chila kana ke fo mo tanfla a chila kuma law bulu kana ke fo bunda tanfla fo bunda tan anifla fakoli si ok d'accord donc ika bonda tay flay a dandante parce que ni ya message samakana ama samakana gwanza voilà aba feka mende voilà aba feka mauda franka ne ka ke o note afara ko blama sa silolu si munu farala minka mandeno ben kofe o le ndana ke bonda tanfla non ta afara ko blama sa silolu fakoli silolu o le foka anjiri baboloni
donc mais en franca o de woro inta ka fara ke fo bunda tan fla fo wolula o farla ka tuguni wolum bla na fara kan ka ke tan fla non de mais est ce que aw dumia la kaw aw yu reconni en tant que wuluwa abe jago ya lewe wole jonni bon d'accord il tika doni dama kono parce que am moye doni la afo danso Sisako oui Sisako ole dala tele abulu nana ko Sisako Sisako o ban fade o du bawnga ay ba flaw tela ko sebe nyamakala siko na abana wallahi onu mula maw bey o garngala maw ban fa Sisawo dumia bagayogo sinayogo kamisoko dansira sakili wonu yame utala o beba la sakili ba on a tagala fu tan fla OK d'accord bon an ya soro sakili woni fe wonu ani non bon mandé parce que tarku ye fendo ye na tlara kaba mo de be ka na me ah bon donc na temana a foyoro ka do de fe amunu be ka foya am fana ya me am fawdida na nyi fen fraka min ta fenyi ande un fana be to fraka abe foka nya me am fawda fana ala kan gisuma amina fakol si duru de don duru fakol si duru akanga be jam woro de ma fakol si duru abe be jam woro de ma afolo mi o ye kuruma dumya o ko somo ko kuruma ni dumya be bonda kele nakadi ni be fakol si madan ni adam na dumya le be kuruma to yi ni adam na kuruma le be dumya to yi mais ni ya be fo abeke woro le kuruma dumya sinayogo bagayogo sisogo kamisogo o joli woro yi o wulu musumaw abe fo wulu de mako damba wala ma dansra ani kilisan kiliwunu ani sakliba no wulu ye sisogo musumaw wulu ye sakliba wi mama ba kuma on fait dansogo on fait dansogo ye fuli kan dansogo abe kamara la dansogo be kamara la on yere fait kaba ko tulbe na de on fait kaba tout ke baga abe fo de mako dansogo ani kamara bon ya yi dansogo ni kamara bon kamara o wulu te dansogo ya la dansogo o be trabre wula kaba dansogo ni kamara o koro yi ko trabre ani kamara abe fo trabre la ko mako dansogo parce que dansogo est donso folie de donso folie karamoni ko dansogo ni bora kungo kono ma ban kuma o ma aketo ma ban kuma o ma dansogo jamu abe fakolsido kurumado ni ni fen wele kurumala o be kili donc o be wasolo ni ko dumya ko kuruma ni ko sinayogo ko kuruma ni ko sisogo ko kuruma ni ko bagayogo ko kuruma ni be bla masasi lolo ni be kuruma kili ni effectivement be jamu jolima jamu woro te jamu woro si tu veux mais ya wole fo ka kuma fo ka koro la kan ngo kuma law de yaro ci kana ke bunda tan fla ngono te ngo bla masai si duru ye voilà ne kuma fe tan fla in sur la chogo mena sisan woro integralen ko fe ka boire bon ne ka minute o tena am metala mais am recherche que semaine prochaine amba dafa ale ka woro to min wulula la ameta parce que min be mbulo ya question vrai o be tuni mais anga ni siri n'a fɔ an y'a mɛn jigiba kuyate da ko cɛkɔrɔba ko k'an ka nin kuma in siriya wala n'an sigira ka na wala ayiwa o tɛ juguman ye nka an bɛ ka ɲininkali kɛ yanni bi kunɲɔgɔn cɛ ayi non ma ba o ma sa ne ko n ko bilamasa si duuru o ye tan ye wulibali de y'o ye faranka o faranka de y'a dafa wala n'i y'a ye n ye kuma nin fɔ k'a da kan faranka in an b'o de yɔrɔ ɲini sisan wala faranka minnu b'a la tilata wɛrɛ an bɛna kana o détail ni ala ka lajɛlen b'a a ɲiyɔrɔ sɔrɔ inchallah comme jigiba yɛrɛ ka kuma na ko n'an ma se ka min ɲɔgɔn sɔrɔ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa ɲɛɲini ka sɔrɔ ka nana hakika yɛrɛ a sanulama an ta daɲalama ta k'a di n'o tɛ ma sɔsɔ n ko bila masa tɛ siduru ye dɛ ayi sɔsɔli t'o la ne ko n ko farankan de y'a kɛ 12 mɔgɔ sa fɔla ko kamara bula non kamara tɛ c'est-à-dire a fɔra de ko jeliyakan na ko ni suya tun kɛra c'est-à-dire ko ni bulaya tun kɛra suya ye ko kamara tun bɛ kɛ manden bula fɔlɔ ye
mais kamara tɛ bula la dɛ. Ok, a faamu. Ok, amina ɲɔgɔn sɔrɔ. Kamara ye manden dugure ye, kamara tɛ bula la dɛ. Bula masa si 5 kamara t'a la. A tɛ fara. Bon, n bɛna taa ni numéro ye. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata wɛrɛ. A ka faran ka 6 in an bɛ t'o sɔrɔ. Abidjakaw Jigiba Kuyate ka numéro o de ni ye san. O de 05 65 75 48 57 82 97 83 n'a y'a sɛbɛn kana bila n ka message la dɔrɔn a b'a bila ka sa ale la. Bon a ka Facebook fana o sɛbɛnnen don toujours o dayɛlɛlen a ka Facebook datugulen don. Donc ngana Simo a ka numéro de ni 05 67 75 48 57 82 97 83. Ni flamuso in a b'i fo kosɛbɛ. Ni flamuso in bɔra Dubala, du saniyalen, a furula Dubala fana, du saniyalen. A bɔra fila sew la kosɛbɛ, fila jɛlenw pasi. A bɛ ko furu ma ko fila minnu tɛ taa kɔ. N'olu donna kɛlɛbolo la u tɛ taa, o ye Sidibilakaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ komi Kɔnɛlakaw bɛ jamu cogo min na Sidilakaw fana bɛ jɛ jamu ten dɛ. Parce que olu ka denkundi misi o kɛra misi wulema de ye. Donc a bɛ fɔ ma ko joli la filaw. Bon maa o maa n'i bɔra la i b'a sɔrɔ i saniyalen kosɛbɛ, fɛn saniyalen ka d'u ye kosɛbɛ. A ko Jigiba Kuyate vraiment i ni ce i ka baaraw la, i n'i ka club bɛɛ, k'i ni ce k'i ni baraji. Ko tiɲɛ na ni dɔnni ye tiɲɛ ye, i ye dɔnni fɔ maa nifinw ye. Ni hɔrɔnya fana ye k'i tiɲɛ ye, i ye hɔrɔnya cogo fɔ an ɲɛna. Ko ni Ala ka jɛ olu fana bɛ campagne na. A Jigiba Kuyate lamɛn parce que n'i y'a lamɛn i b'i yɛrɛ dɔn, i bɛ n'i yɛrɛ dɔn e ye jɔn ye. A ko donc mais fɛn min a tun b'a fɛ ka fɛn min fara a kan tuma dɔ la ni laturuko dir'i ma n'i y'a fɔ a kadolama n'a sɔrɔla k'a fɔ k'i b'a dilan a dilanlenba i b'a sɔrɔ i y'a lamɛn parce que maaw t'i ɲininka gɔnzaw mais n'i ko dɔnnibaw k'a ta dɔrɔn olu minnu ye kunfin ye olu ma dɔ sɔrɔ a la a bɛ ko komi i y'a tila aw ni dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ ji bɔra ayiwa kɔlɔn na ka daa bila bajiga donc k'a b'i fo kosɛbɛ a n'a ka maninkamusow fana b'i fo a n'a kɔrɔmusow fana ye ayiwa nɔnɔkɛnɛ fila de o fana ye ayiwa kitabu fila de o de ye barilakaw ye donc vraiment k'u b'i fo kosɛbɛ u n'u furucɛ ɲumanw furucɛ ye sekuba de ye seku belebele o seku in ka dugawu b'i ye ko olu kɔni y'u fo ka cɛkɔrɔbaw ɲɛna ko cɛkɔrɔba k'a f'i ye Ala ka fɛn d'i ma fɛn min ka fisa bi ta in ye Ala k'o kɛ an bɛɛ de ye inshallah ni daw farala ɲɔgɔn kan ko Ala ka n'i fa e ka laɲini ma dafa fiyewu inshallah a y'o fɔ ayiwa sisan sa an bɛna morceau kelen lamɛn Sori Kanja Kuyate fɛ dɔɔnin dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ni Ala ka jɛ an bɛ sɔrɔ ka Jigiba bila ayiwa laturu kan inshallah solo e yɛrɛ fana ka messagew bɛ yan n'o ye wasolakaw ka messagew ye alhamdulilayi olu fana ye folikan kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Bɔkar Dramɛ fana ye messagew sɔrɔ semaine in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ e yɛrɛ fana bon n'a y'an teliya ka musique lamɛn k'i ta in di comme ça a bɛ se ka nɔgɔya parce que peut-être n'a jɛɲɛnen don an bɛ taa siɲɛ wɛrɛ n'a ma jɛn an bɛ se k'a sɔrɔ ɲɛ. Nadia
ambe sigikana aywa igado ka fo an sigira kana toujours ambe jigiba kuyate kan numéro dawma aka numéro 05 65 75 48 57 82 97 83 igado ka fo solo ani abokar drame o fana inshallah o fana ka numéro na dawma solo ta o de 06 05 16 44 ni alaka je ami se kana voilà anga l'année 106.1 il est 14h alaka anga salu minu masali ya rabbi alaka no ya anga tasali inshallah amina bay allah taala aywa jigiba kuyete amese kana ni aywa balma wera utuni maninga dogani no de kado ye aywa dogani uko ka nyiningali ke dramela wotuma nyamakala site kado bulo ni daramete walma nyamakala siyo kacha kado bulo ina fo maninga nyamakala kacha chugo minun abukaro nam ha kene bi bulo de ngoro tarima kene dam kene ba ko be umo flat mena amo sawa wala nama se ka be soro ale koroga utume koroga tuna na tebla na ale be amanga yingali te no ale konya muso soro donc dari reposer jara ala ka ni denguni be nyini ka soro nya ambe amba wele kana ko namo a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahi rawi ala togoy naam arrahmani wode jin heretiki wallahi rahim wode snike ma here kere tiki alhamdu tanubi allah ambe ala barakada inshallah allah mi sanka wala peso ma fi samawati ka duguma fa wala peso ma fi lardi ka adama de udan ka jina udan ka jigono jega udan ka ne ka jili kan bo mfawla ka tla kan ke yere tay dambe faw barakata kan ba barakada ka fuldi abidan jelu bele jelema inshallah ka fuldi mali jelu bele jelema ka fuldi jigiba ku yatema ka fuldi sulman dunya ma ka fuldi ali jangma ma mi ye question fana bila kana fana ka fuldi dama bamana ko so don an yiri don yere don nyonte ni ga me ko dogono dogono ya ko yere don ni ko dogono ya ko jogo ni ko dogono ya ko sabari ala re to ko labane ko ala sut saburu ni sabar la be jimbe diabo ala ka hagil madama amina ya rabbi dogono jelu bele jele me jammina o de drame c'est-à-dire dogono jelu be jele me jammo kelemina o de drame yo faye donc tuku abe c'est-à-dire jelu be jele me jammo kele o de drame donc o ba ira ka foko jeli suak chamambe wa chamambe d'accord donc ya fe wele ko drame aba ko drame aba la min dogono jelu be dogono jelu be afo drame aba la min Allah akbar ba fa ne ko te ko bogal drame so bala ka ko jeli ke inshallah drame ok d'accord adiana ok solo ko ki barkada kosobe naam ko tumadula ni anga aywa baro yin sera aywa wasolo flawma ale dugudo togo fo nyana masebe ale fana ya fo telephone na te masebe se ka kijiga bela nande a chama foire fugata se gimbala man nunun ka dugula abe wasolo dugu fla nunun ko vraiment nambe to ko ay wadwani fo ulu fanana ko rum le karu fere la we kulu be di aw kulu musobe di ko hakili bi jige korole na ko sobe kanga janto la ko sobe donc la sa ibi recherche kaka e min do flawla we aywa wasolo yen ambe sabula be mande marade mande dugu wala donc anga tanwe jigima ko yati la turu sigira kana beti ko solo ka bikita ana hakili ana ka borani beti inshallah yang kuma isebena kanya ko sebe ko ngana idan sugo iniko ini fembela jele ini dusunyuma beta don ali be ko na jelente minu yalo ali ulu kangafo minun talo ulu makangafo ko ngana iniko aya dafa sen sabala ko
baraka ye baraka ka ulu ka somaya lawuli anona ye baraka ka somaya sinzi baraka fana ka courage dula ko ke islami abeti parce que ay kuma tan fala ko baraka e de yu encourage di uluma uluka ke islami abeti halini uluma son salima umuso na dew na sali uluka kungoma kanga si umusuma ko vraiment kali bifo ale miye ale ba ka somaya la kokodi nyina ya 100 ans ani nani ka somaya ma kinyabulo ama journaliste soro mais abituka message u sebe vraiment aba bi aba fait ikakuma kelen oye ko Burayma Latruso Ibrahima wala ko est-ce que Ibrahima ye frali kela ye aw fe mande sabula ne hakila ka fo ni ma fili ale ka ale tayina ale bo korgo fan nu fe de korgo ni kon nu fan te korgo fan wala Burama Ibrahima est-ce que ale frali ke ka soro ka nafulo yoro nyini donc kuma fla de farala nyonka bon peut-être somaya bulo fe dans farabola hein solo ni bisika doka nkoroke la famu yago ya famu OK d'accord voilà ali jangma Ibrahima yekinya bade Ibrahima hal na soro kinya kono mo be joama Ibrahima yekinya bade ambulo Ibrahima amba fo yiri do mako karomuna ya famia ta karo munan tege ni tara karo yiri do be ko karo muna solo est-ce que tawere bala non fo jamja non fo do abe ale non fo yi aka kumba awa ajeli ndo afara la jeli ndo abe meleke yiri maka yele sanfe bon niya atige anamale ndo kusube voilà karo nasira yoron do ma abulu beke ina fo raisin bulu be chomina hein abulu kabundoni mais atet teme tege fura nunga ya famia karo muna voilà ni en karo muna ni en karo tige kana nai iba suma isimiri mata ya famia iben karo muna iba tige iba suma isibiri ma ni ya suma isibiri ma ibo tani woro tige ni yo tani woro tige ya famu to bana fe iben karo muna inkelengelena ibe Ibrahima nani blaka Ibrahima nani ibo bla bla karumuna kilingel naka ni Ibrahima nani blaka ibina kinya burilla ibe kinya woluma ya fa otuma nafe ibe Ibrahima sultan woro iba bla ya fa otuma ibe kilingel la bero fo nakara diminso ani juguya so ya fa miya ibe kilingel la bero fo juguya so ani diminso otami beto ibe kilingel la masaya ro ko kilingel la ya fa otuma nafe bolla willa no sige Bolawuli ode sege Musa yawa sege Musa plasi c'est-à-dire kinya bolawuli parce que abe Ibrahima sultan woro bolawuli yoro c'est-à-dire bololaban ibeta ibo ke fly mansa so ibo ke fly abe ben tan woro ma ya famia ibe sarakati daka inni kenayali toye bana benir karsala bana ben fari fanfan fe ne tayoro dabari bana de do jina bana do mo ma bana do ne tayoro bana in ben kono aben ko kana aben fasale fa aben julle fa aben kolo de fa aben bude ka aben side ka wa ne ta bana in yoro don ibe sarakati daka ni bana in nagashili toye ani siri jugu me manaka ne fa karsala ni siri ka tege ka bonela ne fa mana wari kuma soroma do uke ya fa otuma fen karoni kan kosobe bawo ibina da ni so garjige so badu faso denyon so ya fa otuma fa furuso kata se ya fa go jigi ani mansaya ni sira ani nan folo ni kenani si yoro ni kula ba wala jugu ya de tala jugu ya ni bana ni dimde tala jugu ya ni dimde tala iba dawlu ka iba saraka kosobe ika saraka ni ga mansaya kortali toye ika saraka ni ga garjige soroli toye ika saraka ni kene ali toye ika saraka ni siri tegeli toye ika saraka ni ka kene tiga toye nam ya famia ni yo ke katlatu ni ke olu faranya wanga mansa sokono ibe ganga saraka ibana min saraka ibota kono bla mansa sokono ibana min saraka ibota kono bla mansa sokono ibana min saraka ibota kono bla mansa sokono fo kana be kenya won soro mansa sokono ka be dala jelen saraka ni ka garjige soro mansa ya ika faso kono mansa ya ika denyo won sokono mansa ya imana bawla tuma me ya fo tuma na fa ata ika kelengelen gosi ika gosi fo ka kolo ni ya kolo abla flen ka bankura kono ika jibo kolongo ngoro wale mai ka ba urubina kono ika ji kaka iyere keti sigi ka trenge ibolola ika trenge foka noni abe nama ya kusobe ibe ji kaka ka goro iba bisi ka nama ni boala ka nyaga boala ka nyaga bla krefe iba sensen ya famu
i b'a sɛnsɛn ka ɲagasa fɛn b'a la k'o bɛɛ bɔ a la n'i y'o bɛɛ bɔ a la tuma min na i y'a fɔ o tuma fɛ ji kura dɔ k'a kan i k'a ta i ka don ɲɛgɛn kɔnɔ yɔrɔ koli t'o de o ye mun de sa o koli de ye adamaden don a bɔ i kan i k'i mɔ a la i k'a tɛnɛ k'i fari fan bɛɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ basitigi ni i siri basi dɔ an kana basitigi gundu bɛɛ fɔ k'a fɔ ko bana jugu b'i la e tɛ bana min sugu lɔn a b'o nɔgɔya kelen a b'i sɔrɔ garijɛgɛ dayɛlɛ o tɛ fila i mana taa jeliya kɛnɛ kan i bɛ lɔ jelilu tɛ ma a bɛ fɔ ko solo nalen hali n'a y'a sɔrɔ min si di kuma la min ka bon i di min parelen di i bɛ na yɔrɔ min na mɔgɔ b'i kɔfɛ ne tɛ yɔrɔ kan ko solo yɛrɛ k'a nalen dɛ mɔgɔ y'i jaabi tigɛ ala b'o lɔ yɔrɔ o d'i ma o lɔ yɔrɔ kelen e b'o sɔrɔ ɲamakalaw bɛ yen dɛ nkaro fɛnkɛ b'o kɛ Ibrahima b'o kɛ nkaro i y'a ni nkaro baara o Ibrahima kelen min filɛ ten nkalon foyi t'a la a y'a kɔrɔbɔ kɛ ayi b'a bɔ maninkale safa an yɛrɛ mago sa tubabu nalen ka na an mago sa an fɛn bɛɛ dɔ bɛn k'a bɛɛ kɛ tubabuya la n'o tɛ an ye donna ɲɛgɛn min kɔnɔ nin ta ɲɛgɛn pibiliki bɛɛ donna ɲɛgɛn min kɔnɔ ka caya bɛɛ bɛ don ɲɛgɛn min kɔnɔ na i lɔ o ɲɛgɛn da la dɔrɔn ɲɛgɛn donda Ibrahima bila yen kelen dɔrɔn Ibrahima bila yen dɔrɔn i k'a buguri cɛ ten dɔrɔn i k'a dɔn k'i koli ji la i k'i ko n'o siri sɔrɔ i la siri bɛ tigɛ i bɛ wari sɔrɔ i da sɔgɔ an bɛ se o la ayi a kɔrɔbɔ bibiliki la i tɛ cɛn ɲɛgɛn da la wele n'i k'a kɔrɔbɔ hali n'a ka lara ko tɛw siri sɔrɔ a ye famana wari sɔrɔ ma hali n'a karolama i bɛ cɛncɛn cɛ kana k'a gusa k'a gosi k'a sɔrɔ k'a cɛ ka tɛmɛ na maa bɛ da ne hɛnɛ i da sɔgɔ kadɔ ninnu bɛɛ tulo b'an na o ni donna n'a ye cɛ a b'a fɔ jiba ye min fɔ cɛ in b'a fɛ ka taa ka siri de o ye tan ye ala ni donc i siri bannen a ɲɛgɛn feerela ka min ka min mɛn n'a ka lɔn mɔgɔ bɛ dɔnna cɛncɛn ye a b'a fɔ k'o tɛ kɛ yan dɛ a b'a fɔ a ka mɛn o non dɔrɔmɛ tan in a b'a kɛ 20 ye o tɛ baasi ye i b'a kɛ 20 ye ka d'a ma ko n'i to ka kɛ a sabanan ye min ye ni juru tigɛra juru mana tigɛ ka bi kɔlɔn kɔnɔ ni juru tigɛra ka bi kɔlɔn kɔnɔ taa suruku ɲini i kana a labɔ i mana suruku ɲini k'a labɔ juru la yɛlɛn fɛn voilà wa suruku a bɛ parce que bɛɛ tɛ suruku la min bɛ juru la yɛlɛn i b'o lajigi kɔlɔn kɔnɔ ni saba de don i b'o lajigi kɔlɔn kɔnɔ i bɛ jurufilen yɔrɔ ɲini k'a ta jurufilen bɛɛ yɛlɛ ni ji min ye kana to ji kɛ bɔnna o ji yɛlɛma ko ɲuman i k'o ji sigi ɲɛ ye i y'a faamuya o jurukisɛ kunkuru min bɛ fɛnkɛ la jurufɛn na o jurukisɛ kunkuru i b'o o tigɛ ko ɲuman i y'a faamuya i b'o tila fila ye i bɛ fan kelen sisi n'i ye fan kelen sisi i bɛ Ibrahima i b'a so 400 ni i ka teli i b'i jilaja i y'a fɔ o tuma fɛ i b'a kɛ so 100 ye mais n'i man teli i bɛ se ka sɛjɛ ɲini i bɛ Ibrahima i b'a i saraka i bɛ so 400 bɔ ni sɛjɛ joli ye i b'a ko i ye juru la ye juru min sisi o ye i y'a faamuya i b'o k'a nasi rɔ n'i y'o k'a nasi rɔ i b'a n'o lamaga ɲɔgɔn na i b'o nasi tila fila ye i bɛ fan kelen kɛ juru la yɛlɛnna ni ji min ye i bɛ fan kelen ko rɔ i b'i ko la o tɔ fan kelen min bɛ to buteli kɔnɔ parfɛn ko la i k'o bila i kɛrɛfɛ to k'a mun i y'o faamuya to i k'o mun cɛ o cɛ n'i n'a kun ye kelen ye nafolotigiya la i bɛ tɛmɛ a la o wagati kɔnɔ cɛ anw ma laturu kalan vraiment mɔne na laturu kalan o tɛ kelen ye o ye saba ye o tɛ kelen ye a lɔyɔrɔ dɔ b'a la a juru kunkurunin bɛ to m'a fɔ k'i ka juru tila fila ye voilà fan kelen fan kelen dɔ n'o ɲɛ f'i ye wa i m'o fɔ dɛ o ma ɲɛfɔ dɛ o ma fɔ fewu Ibrahima so 16 bɔ papier nin dɔ kɔnɔ papier jɛmanin kɔnɔ i ko juru kunkurunin la a kɔnɔ i k'a meleke i k'a kɛ fakoliya bagan ɲɔgɔn de i k'a kuru ko ɲuman i k'a don i tugukan na n'i y'a don i tugukan na Ali cɛ ye tɛgɛ da i kan fo k'i sa i t'a fila ne ko inshallah an minnu ka teli neni la n'a y'i bɔgɔ i k'i ta sara dɛ cɛ o cɛ n'a y'a tɛgɛ da i kan k'i ta sara tigi la fɔ ko n fa k'i ni cɛ ni baraji Ali taa i sigi k'a fɔ k'a natɔ ani bɔgɔ kɛ baga min t'i bolo la wa ye taa o bɔ i k'o la i kɛ kabakurun gulin dɔ ɲini min ka gulin kosɛbɛ i k'o la o kan ka pɔ a la kan i b'a fɔ a ye Ibrahima alajɔn ne bugɔra bi ne ma fɛn fɔ dɛ e dun ye tiɲɛ subiɲɛ de ye ne bugɔra ka e to na ma fɛn fɔ dɛ n bugɔra n man ta sara dɛ n b'a fɛ e ka n t'a ɲɔgɔn ɲini k'a la nɔrɔ kabakurunba min filɛ nin lato e kan ni ne ta juru ma sara ni bɔtɔ to e kan wa e bɛ ban yan pewu i bɛ kabakurunba o la kan ta i le kɛ sinɔ
a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye biɲɛ digi mɔgɔninfin sɔnkun na k'a labɔ a kɔ kan bana min bɛna sɔrɔ o de ye. wala ayi n bɛ kɛ Muhamadu Lamini walima a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye biɲɛ de gɔngɔn a kunkolo cɛmancɛ la ayi walahi a bɛ kule a b'a fɔ k'a kun cira u natɔ koyi o ni deli dɛ ayi natɔ dɛ ayi natɔ dɛ i sigi i ka misi ma kɔnɔ ayi nana ko n da tɛ nin kuma dɔ la fo ka misi bɔ misi de bɛ nin fura ni misi ma bɔ a waatɔ a de lahara dɛ sira t'a la o misi bɛrɛ bɔ k'a d'i ma tuma min na waa woro gɛnin kelen kɛ dɔrɔn kɛ baga nin sɔ dɔrɔn i y'a fɔ a la ko i ka kabakurun bɔ a kan a banna a tigi bɛ kɛnɛ i kɔrɔ n'i t'a fɛ i k'i kɔrɔ la i na wa filanin dɔ ɲini ten ka tutu fo la k'a d'a ma ko wala k'a ka da wala donc Ibrahima alhamdulillah Ibrahima ye fɛnba de ye a ye fɛnba ye karamɔgɔ n'a dɔn an minnu ye kunfi ye n'i ye tobi kelen fila ayi Ibrahima kelen sigiyɔrɔma naani a bɛ komi bɛɛ kelen ɲɛgɛn da la ɲɛgɛn public an b'o kɛ bɛɛ bɛ don ɲɛgɛn min kɔnɔ taa i jɔ ɲɛgɛn da la dɔrɔn i kɛ Ibrahima kelen nin bila dɔrɔn i y'a fɔ ko i k'a buguri dɔɔnin ta i k'a k'i koli ji la i y'a fɔ ko i kɛ don i k'i ko kado ala kira ala yɛrɛ de kama a kana dimi an kɔrɔ u k'a kɔrɔbɔ a bɛ bɔ tarata nata ye min mana kɛ bi yanni tarata nata i bɛrɛ min y'a dɔn i k'i jilaja i k'an wele k'a fɔ an ye ni ala ka jɛ a daminɛna sisan yɛrɛ gɛlɛyabagatɔw ta don dɔ b'a ka portable lamɛnna sisan ɲi si mɛ ɲɛ ni ala ka jɛ an ma ɲɛ ni kelen an b'o kɔrɔbɔ dɛ siri ka jugu maa ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ale ni karo munna bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden na pewu awɔ nkalon foyi t'a la ne b'a kɛ mɔgɔw ko waati bɛɛ ni ala ka jɛ n'i y'a labɛn ka i ko a la siri tigɛra karo ni caman na ɲini n'o y'a sɔrɔ Kasimu y'i siri Kasimu Traoré wa n'o y'a sɔrɔ Kasimu Traoré y'i siri a don yɔrɔ siri bɛ tigɛ dɛ Kasimu fana tɛ sɔn o ma ayi Kasimu ka dɔnni tɛmɛna siri kan o t'a don dɔɔnin cɛ kana lasoma la kana lasoma la dɛ o fana tɛ wuyare dɛ o fana ye wuya dɛ kana lasoma la tɛ soba la dɛ n'i ma fara k'a dala kɔrɔbɔ lalemuri la bɛ la tɛ soba la n'o de ko bɛ a subalen de trop Kasimu subalen de trop o yɛrɛ le ka jugu sa jugu sa parce que i mana fɛn o fɛn an ka nin to ten ne ko ne bɛ ɲininka kungo kɔnɔ sa bɛɛ o donso yi sa ni sa jɔ ɲɛ tutu sa tɛ a farinya kojugu a denw b'a ɲimi ka bɔ ayi ko dangalan tutu sa ale de sumalen don n'i m'a ta ku yan fanfɛla ma n'i y'a kurulen lalen ye n'i ma siran ɲɛ fiyewu i bɛ se ka n'a kana ma mɔmɔ i bɛ se k'i sigi a kan a tɛ s'i ma nka n'i magara ku na sa i ye baara kɛ kɛlɛ bɛ yen e ko Kasimu ma sumalen don i kana bɔ a ku la dɛ i kana maga ali jango la ali jango ka kule n'a ma k'i la n'o tɛ ne b'a dɔn k'a fɔ n'a danna ale la ayi ko caman kɛra ɲɛna ŋana in y'a ye k'a to yen a tɛmɛna n ko tiɲɛ o yɛrɛ basitigi jogo de y'o ye mɔgɔw bɛ basitigi kɛ ko kafiri fɔlɔ sisan denmisɛnninw olu fililen don sisan denmisɛnninw de ye basitigi kafiriw ye n'o tɛ fɔlɔ basitigiw tun tɛ kafiri ye dɛ fɔlɔ basitigiw tun t'a ɲɛdɔn de olu ka waati la o y'a sɔrɔ silamɛya ma na o tun tɛ silamɛya ɲɛdɔn n'o tɛ ne mɔkɛ olu tile la Fatikan Traoré tile la ko n b'o n jani tigo ba wulu y'a fɔ tuma fana n danbala n jani figira tomu kɔyiri o ye tele mɔnikurajigi lu tele olu tun bɛ mun kɛ olu tun tɛ ala bato ma olu tun bɛ ala ɲɛsiranya kɛ olu tun bɛ taa kɔlɔn sen dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a ye ko dugu minnu tɛ kɛ jan u bɛ wari sara u bɛ taa ka taa kɔlɔn sen sirada fɛ ka taa ko tɔgɔmakɛlaw kana minɔgɔ ala bato ala ɲɛsiranya dɔ don ala ɲɛsiranya tɛ nin y'a ye a baraji a tɛ se ka ban pewu olu tun bɛ taa siradaw la u b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw sɛgɛlafiɲɛ yɔrɔ bɛ bɛn yɔrɔ minnu ma u bɛ taa ka taa denmisɛnw bila ka yiri turu yen k'a sɔn fo ka taa yiri in bonya ko mɔgɔw sɛgɛlafiɲɛ yiri olu tun b'o kɛ olu tun bɛ a kɛ n'u ye so jɔ n'u ye du jɔ u bɛ so kelen labɛn k'o bila ko dunanjigiso ko mɔgɔ kana don o la mɔgɔ si tɛ si yen ko dunanjigiso o bɛ datugu de olu tun bɛ kɛlɛ kɛ u musow fɛ k'aw kana sɔrɔ suman k'a bɛn denbaya ma k'aw jilaja dumuni tɔ kɛ to surafana tɔ kɛ to tilelafana tɔ kɛ to daraka tɔ kɛ to o kun ye aw mana daraka dun o bɛ bɛn dunan dɔ na waati ma ale ni kɔngɔ de bɛ don so tilelafana bɛ ten nka bi o tɛ dɛ mais est ce que olu tigilamɔgɔw an ko olu ma cogo di ko kafiriw k'an bɛ ka ko olu le ladege an tɛ ka olu ladege dɛ anw y'an yɛrɛ dama jogo de ta n'o tɛ an tɛ k'an faw ladege dɛ ka somaya kɛ kafiriya ye ka taa kɛ mɔgɔ faga ni mɔgɔ dabari ni mɔgɔ tatiɲɛ ye
ka somaya kɛ ngalon tigɛ ni mɔgɔ namara ni mɔgɔ janfa ye ko an y'o y'an faw la an m'o y'an faw la an faw tun tɛ ten dɛ an faw tun bɛ siran sa dɛ u tun tɛ ala ko de ɲɛdɔn olu tun tɛ diinɛ ɲɛdɔn u tun tɛ diinɛ ɲɛdɔn mais u tun bɛ siran ala ɲɛ mais diinɛ jogo b'u la diinɛ jogo bon o y'a to olu ye se sɔrɔ u tɛ wali fɛn fɛ ka fanga sɔrɔ u tɛ janfa fɛ olu denw ye anw de ye u mɔdenw ye anw de ye o de y'a to n'anw yɛrɛ fana ye barikaw sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ fagala den tɛ taa yɔrɔ si namaratɔ ni janfamɔgɔ i den tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa yɔrɔ si vraiment ɲamakalaw aw ni cɛw ni baraji jigiba i ka da la k'a fɔ i ye ko caman walawala bi surtout fulamuso in a nusudiyasa mais an b'i ka numéro di n'a sɔrɔla k'a fɔ ko fulamuso nusudiyara sabula a y'a ka message kɔse kana ko merci beaucoup c'est que a diyara yɛlɛ an ka ba siribe ne wa ka siya siribe lama yɛrɛ an b'a fɛ ka min fara kan n'i ye solo darɔ tigɛ manden a diya yɔrɔ ye aw ka dugure ninnu ko fɔ bolokɔnɔmɔgɔ lu n'a bɛ fɔ olu ma ko jɔn olu ko fɔli man di tariku kɔnɔ ni ala ka jɛ bawo n'a bɔra na kuyate fana la bɛɛ ye jɔnya kɛ dɛ ni solo ko a ye faranga ninnu ma dan sisan ale ko to ka i faranga minnu ma dan jamu dɔ i bɔ a sɔrɔ o rɔ ni fɔli man kan dɛ a b'a sɔrɔ olu ye jɔn ye donc an ka to ten o ka ɲi wa an ka to ten n'an b'o dɔn i kun bɛ jɔnya fulakɛ naamu n bɛ kamara yi fo alamisadon u ye ne ni n dɔgɔkɛ Darame ta an taara u ka furusiri kɛnɛ kan muso ye kamara cɛ ye kamara fa ye kamara ba ye kamara groupe de ye ɲɔgɔn najɛ misiri kɔnɔ ka misiri fa tewu jeliba fila de jɔlen don Allahu akbar i ni ka foroko donna mɔgɔ ya misiri wallahi ne ni ka foroko ye n ko a bɛ don misiri la ne ni n ka bɔrɔni ye a bɛ donna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ sɔnna a ye sɔnna de ne tɛ jotigi ye jo tɛ ne kun mais ne ka bɔrɔni tɛ bila hali ne taara maga ne ni n ka bɔrɔni ne tilalen ka pasteur ni taara gara nɔfɛ an kɔni taatɔ ka foroko ka saki bila ka n ka bɔrɔni tɛ to yan a ko non k'ale n kɔrɔ jigiba ne ni bɔrɔni de bɛ a kɔni ko k'a bɛ taa an kɔ hiji la mais an taatɔ bɔrɔni tɛ taa dɛ bɔrɔni bɛ taa dɛ ne ni n ka bɔrɔni bɛ don fo alikaba kɔnɔ i sara ka di sara wala kamisa kelen n b'a fɔ ka di ye dɛ a ɲa bɔrɔni ko ni n'a b'a tɔgɔ sɛbɛn a fɔ ka di ye o ni ne ka bɔrɔni ma taa magantaga ma bɔ an bɛɛ bɛ to yan ayi n'a fɛn bɛ taa n bɛ n to a la fara an n'an ka taa ayiwa basi tɛ ale bɛ fara kan ka a taara Sanogo ka jamana kan ko duwawu kɛra ne le ko ne ni faranga a bɛ fɔ te b'a ali mais diɲɛ yɛrɛ bɛ taa ni faranga de ye o donc i ka saki a bila kɛrɛ dɛ i ka saki n b'a fɔra ko kira n'a mantonw n'u farala kira kan i bɛ bɔrɔ kɔni tɛ don ne kɔ ne bɛ taa dɛ d'accord donc o ye ne bɛmakɛ n'a ka bɔrɔ taara magan u seginna ɲɔgɔn fɛ ne fana ni n ka bɔrɔ bɛ taa magan an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ d'accord an b'a la k'an ka passeport labɛn ni ala ka jɛ an bɛ taa naamu o kɛlen waati solo ye foli min kɛ sisan a imamu tɔgɔ de ko Mori Musa Kamara sawa ko ne imamu de don ni sera abo ne ko sawa ko ne misiri a imam ba Mori Musa Kamara ko me bondu Kamara u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ a ko jeliba ko anw ye Kamara yɛrɛ wolow de anw ka d'an yɛrɛ ye ko an ka koɲɔ bɛ sini ko a ka di n ye a bɛ na kɛnɛ kɔnɔ a b'an fɔ dɔɔni ne fana ye n grand frère wele an taara se a kɛra bonya dan de misiri fara jama la fo ka bɔ kɛnɛ ma a ko silamɛw k'a ye sabali ko jeliw bɛna dɔɔni fɔ la an bɛ sɔrɔ ka furu siri alhamdulillah mun ka di namara in na a ma dan o ma koyi o b'a yɛrɛ lɔn non ni ma dan o ma dɛ a b'a yɛrɛ lɔn a ye a to anw kumana ni ye miyatali kɛ ka ala tɔgɔ 99 fɔ 201 a y'a fɔ fo mɔgɔw ye tigɛ fɔ mais o ye ne mɔkɛ kɛ de dɛ mais i fana mana fɛn duman yɔrɔ dɛ o ba min kɛra u ko Kamara ye fɛn min ye ko ne k'an dalamaga Kamaraw fɛ dɔɔni ne fana ye dɔɔni fɔ o la ne bɛ min dɔn o la ne fana y'o détail di u ye wari min di a cayara u tilala tugun wari minnu nana di mɔgɔw bolo ko ka duwawu kɛ a tilala ka ŋara 4 ɲiyɔrɔ bɔ a ka kɛ ten de wallahi Kamarakɛ in bolo a ye ŋara 4 ɲiyɔrɔ bɔ numu jeli funɛ garankɛ a y'o ɲiyɔrɔ bɔ ka n ko mais a ye le ka jiro jani furu kana sa ɲina hakɛ to a tɛ sa wallahi sarangana kɛla furu na dɛ sarangana kɛla furu na dɛ n ko Kamarakɛ i jija dɛ i y'a kamaleya muso nin sɔrɔ i y'a lɔnguma muso nin sɔrɔ muso nin diri ma suna ani farila ani balimaya
an sigilen bɛ yɛrɛwoloya kɛnɛ de kan I jija I ka kɛ hɔrɔn ye. mais ya kuyate kɛ nin yɔrɔ o mana I bolo. O kɔni mana an bolo. Na bɛ sɔrɔ. Ni wari donna bon kɔnɔ ka bɔ nin. A ko I ka ca. A ko I ka ca. Wala ka siɲɛ wɛrɛ ma kɔnɔ sa. Fɛn ne y'a fɔ terikɛw bɛɛ lajɛlen ko n'i b'a fɛ ka jeli ka bolofɛn sɔrɔ a bɔtɔ kunkɛyɔrɔ la n'i ka kunbɛn joona I bɛ dɔ sɔrɔ. n'a donna so kɔnɔ n'a donna so kɔnɔ ok an bɛ bisimila dɔ ka don dɔ kana bɔ le. N kɔrɔ an bɛna an jɔ nin yɔrɔnin na hali kamara an b'an jija ni Ala ka jɛ ayiwa fɛn o fɛn min bɛ se ka an tɔ an ka hɔrɔnya la ka anw yɛrɛ ka ɲamakalaya sabati i bɛ jija o la. N'an b'a dɔn k'a fɔ I kɛra messager ka ɲamakalaya lakɔrɔta ɲamakalaya kana jigin Abidjan n'a Lamini bɛɛ bɔra kalama ko ɲamakalaya ye jumɛn ye bi vraiment aw bɛ ni ce ka transport ba sara aw tɛ sara radio so in na mais aw bɛna sigi k'a walawala musojɛ fɛ surtout Jigiba Kuyatɛ k'a ka dɔnni yɛrɛ ale bɛ balo min na k'o ta k'o di maanifin ma vraiment I ni ce ni baraji an bɛna jɔ nin yɔrɔnin na an ka waati selen don ni Ala ka jɛ an bɛ yɛrɛ fo vraiment an kanw nin Ala k'an kan bɛn amin ya rabbal jamana kɔrɔta jamana fitina Ala k'a fago amin kira lɔrɔma sallallahu salim kayra Ala k'an bɛɛ don arijinɛ kɔnɔ sallallahu amadu bi wa sallallahu kosɛbɛ I t'a dɔrɔmɛ k'o fɔ ayi Abidjakaw aywa Jigiba Kuyatɛ ka numéro o de 05 67 75 48 57 82 97 83 vraiment aw ni cɛw ni baraji an bɛ baraka daw ye solo o ka numéro de 06 16 44 Abukar o de 56 97 53 37 Ali Jangmago Suri Kona ka fole gila mbifo kimbarigada Oyirani be mirilaji ngamra ka kela ibe Oyirani be mirilaji ngamra ka kela ibe Aparega nyoro nga ya dule ndeko Suri sengo je bare je bandura Nima fenga fendi fiye Wa nima fenga fanga Ni sarata ibama